अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन वो जगह जहाँ इंशाल्लाह इस्लामी पाक फिर कायम हो जाएगा, जिसका मतलब है मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत। तो आज मैं अभी अपनी सांस के घर में हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा पुराना दोस्त कुछ दिन इसी हफ्ते में मर गया था, तो हम यहाँ से जा रहे हैं वहाँ सेंटा क्रूज़ में, जहाँ वो रहता था, और उसके मेमोरियल सर्विस है आज, तो हम उसमें जा रहे हैं। इसलिए हम आज यहाँ रुके हैं। मैं एस्पर्टो में अपने घर में नहीं हूँ, तो और अपने घर में न होने की वजह से मैंने वो किताब भी नहीं लाया जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझे मालूम नहीं था कि मौका मिलेगा ये लाइव चैट करने के लिए आज या नहीं। तो क्योंकि कल रात को हम यहाँ 10 बजे के बाद पहुँचे। मैं आमतौर पर 10 बजे सोता हूँ, लेकिन मेरी भाभी के कोई क्राइसिस हो रहा है, तो 4 घंटे तक जब हम पहुँचे रात को बात हो रही थी, क्योंकि मैं उसी कमरे में सोफे में सोने वाला था, तो मैं नहीं सो सकता था जब तक वो बात हो रही थी। तो 2 बजे के बाद फिर हम सो गए थे। तो बस, और मेरा एक दूसरा बहुत अच्छा पुराना दोस्त बचपन का, जो मेरा स्कूलमेट क्लासमेट था, और जिसके घर में भी मैं 2-3 महीने तक रहा था, वो भी इसी हफ्ते में बस 2-3 दिन पहले मर गया था। तो मैं अभी बहुत सोच रहा हूँ। मेरे कम से कम मेरे क्लासमेट्स हाई स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। हाई स्कूल क्लासमेट्स में से कम 20-25% मर चुके हैं। तो मैं अभी अपनी मौत के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ इन पिछले 2-3 दिनों में, जब से ये खबर मिली। हम सब मरेंगे, जो जवान हैं आमतौर पर सोचते हैं अभी नहीं, बात नहीं, वो तो हकीकत है, काफ़ी साल बाकी है जवानों के लिए आमतौर पर, लेकिन जवान भी कभी भी मर सकते हैं। तो इस बात को याद करना अच्छी बात है, क्योंकि हम सब कभी भी मर सकते हैं, हमको मालूम नहीं 1 साल बाकी है, 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 दिन, 1 मिनट, हमको मालूम नहीं, कभी भी। तो अच्छी बात है। एक सूफी ने बताया, रोज़ाना ऐसे सोच लो कि आज ही मेरा आखिरी दिन है। मुमकिन है। तो अच्छा, तो मैं बस देखूंगा किसी के कोई सवाल हैं या कोई बात है। सादिक खान साहब कहता है, अस्सलाम सर, हम पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका के बारे में सोचते हैं। हाँ, आमतौर पर इस दुनिया में लोग सोचते हैं अमेरिका बहुत अच्छा जगह है, हम अमेरिका में जाना रहेंगे। शायद आप ज़्यादा पैसा कमा सकते थे अगर आप अमेरिका में होते थे, लेकिन खुशी नहीं, अमन नहीं है। नहीं, हाँ, सब लोग परेशान हैं। मेरी भाभी बहुत परेशान है आजकल, उसकी माँ, मेरी सास भी बहुत परेशान है, सब लोग परेशान हैं अमेरिका में। पूरी दुनिया में लोग परेशान, लेकिन अमेरिका में ज़्यादा मैंने देखा पाकिस्तान में भी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन कम से कम एक रूहानी बुनियाद है। लोग समझते हैं कि एक खुदा है, एक मालिक है, वो हमको मदद करता है। अच्छा, और कोई सवाल है? और यह बात, उमर खान, यू आर रियली ग्रेट मैन एंड नाइस टॉकिंग उर्दू। हाँ, क्योंकि मैं बचपन में मैं पाकिस्तान में रहता था, इसलिए मैं
محمد صادق خان مستاش ختم کر دے اپنا کر دیا ہاں بس 2-3 دن پہلے میں نے بال کاٹا. میں عام طور پر کافی صرف پیسہ بچانے کے لیے میں جلدی بال نہیں کٹا دیتے ہیں. باربر یہاں بہت مہنگا ہوتے ہیں. $25 لگتا ہے. 2000 کتنا 3000 $25 کتنا روپیہ ہوگا ابھی؟ کئی ہزار روپیہ ایک ہیئر کٹ کے لیے امریکہ میں. تو آپ بہت پیسے بھی کما سکتے ہیں یہاں لیکن جلدی سے ختم ہوتے ہیں. تو بہت دن کے بعد میں نے بال کٹایا اور بیئرڈ ٹرم کیا. تو باربر پوچھ رہا تھا تو کیسے داڑھی بنا. میں نے بتایا چھوٹا. پھر میں نے کہا ہاں مونچھ بھی کاٹ میں نے کبھی پہلے ایسے نہیں کیا لیکن میں نے. اچھا زین خان صاحب گڈ ٹو سی یو چینج یور پلیس فار آن لائن سیشن نو سگنل پرابلم ناؤ. ہاں تو زین خان صاحب نے کل کا ٹائم رکھا ہے نا زین صاحب؟ کل اسی ٹائم پہ 8 بجے میرا لائیو انٹرویو اس کا زین خان live.com پہ آپ اوکے. شاید میں 8 بجے صبح چیٹ نہیں کروں گا جو میں عام طور پر کرتا ہوں لیکن میں اس چیٹ کو خود آپ بھی دیکھ لیں. 8 بجے اتوار شام کو پاکستان میں زین خان اور میرا لائیو چیٹ. تو آپ اس کو دیکھ لیں. بہت اچھی باتیں ہوئی پاکستان کے بارے میں. آپ حیران ہوں گے اگر آپ نے پہلے یہ باتیں نہیں سنی. زین خان صاحب نے بھی بتایا تھا کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ایلن گیسلر سے. یہ باتیں مجھے معلوم نہیں تھا پہلے. مجھے معلوم نہیں تھی یہ باتیں پہلے سے. تو آپ بھی بہت سیکھ سکیں گے اس چیٹ میں کل 8 بجے. تو عمر خان انشاءاللہ یو ہیو لانگ لائف سر. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. کبھی کسی کو معلوم نہیں کب تک ہم زندہ رہیں گے لیکن آپ کی دعا سے انشاءاللہ میں ابھی نہیں مرنے والا. روبینہ سہراب خان کیا بنے گا ہمارا؟ ہم سب مریں گے. کیا بنے گا؟ اور ہم نے زندگی میں کیسے باتیں کی اور کیا کام کیا اس کا نتیجہ ہوگا. مرنے کے بعد ہم تو ختم نہیں ہوں گے. افسوس کی بات ہے بہت سارے لوگ امریکہ میں اس لیے پریشان ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یا سوچتے نہیں زیادہ اس کے بارے میں. اور جب عمر بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں. اور ایسے بھی کافی بہت لوگ میرے بہت سے ایسے جاننے والے ہیں امریکہ میں جو کہتے ہیں سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہم ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہو. مرنے کے بعد جیسے ہم سو رہے ہیں اور خواب سے جاگتے ہیں ایسے بتایا جاتا ہے. تو کیا بنے گا ہمارا؟ ہم سب مریں گے اور جب ہم مرتے ہیں ایک دروازہ کھولیں گے اور ایک دوسرے کمرے میں جائیں گے جہاں ہم زیادہ سمجھیں گے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے کیا پھل تیار کیا اس زندگی میں. بے شک. اچھا روہینہ سوراب آگے آسا ہی میرے ہسبینڈ ٹھیک گئے گھر سے ٹچ ہو گیا. آئی ایم ٹو سیڈ. ہم بہت پریشان ہیں روبینہ جی. میری بھابھی کی بھی یہی پرابلم ہے. بہت پریشان ہے اور چاہتی ہے کہ وہ واپس آ جائیں لیکن وہ واپس نہیں آنا چاہتا ہے. تو میری بیگم کل بتا رہی تھی اس کی بہن کو کہ ایسے سب اس دنیا میں سب پریشان ہیں سب دکھی ہیں. تو ایسے نہیں سوچو کہ مجھے یہ ہو گیا ہے. سب کو یہ ہوتا ہے شاید وہی نہیں لیکن اس دنیا میں سب کے لیے پریشانیوں کی بہت ہی وجہ ہے. چاہے امریکہ میں یا پاکستان میں یا روس میں یا افریقہ
साउथ अफ्रीका में या जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम, श्रीलंका, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक। आजकल इराक में बहुत परेशानियां हैं ज़्यादा, पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा परेशानियों हैं इराकियों का, है ना। तो यह अल्लाह का रहम है कि हम जागते हैं, जब हम खुश हैं तो हम सोते हैं, हमारे ख्वाब में हम खुश रहते हैं जब खुशियाँ हैं, जब परेशानियाँ होती हैं तो फिर हम थोड़ा हमको जागना का मौका मिलता है। तो ऐसे नहीं सोचो कि ये खराब है जो आपको हुआ है। अच्छा, Zain Khan, why UFO always testing water in different places on Earth? There are many reports about this. मुख्तलिफ सियारों के लोग यहाँ आते हैं, तो कुछ ज़्यादातर साइंसदान जैसे हैं, तो वो यहाँ साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कोई पानी को टेस्टिंग करते हैं क्योंकि वो हमको मदद कर रहे हैं हकीकत में, और वो देख रहे हैं कि समुंदर में या लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स में क्या हो रहा है, हमको मदद करने के लिए वो, और वो मदद कर रहे हैं हकीकत में। कुछ मेरे ख्याल में वो अभी मैं एंड्रोमेडा, मेरे ख्याल में एंड्रोमीडियंस उनको कहते हैं, वो अच्छे साइंसदान हैं और वो यहाँ हमको मदद कर रहे हैं इकोलॉजी में, ख़ासकर समुंदरों में बहुत खतरा है, तो वो हमको मदद कर रहे हैं। और दूसरे लोग जो दूसरे सियारों के सिर्फ सफ़र के लिए टूरिस्ट जैसे आते हैं, और कोई हमारे दुश्मन भी है, हमको अपने कब्ज़े में लाने की कोशिश में हैं, तो मुख्तलिफ़ सियारों के लोग यहाँ आते हैं और उनके मुख्तलिफ़ एजेंडास भी हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे वाले भी फरिश्ते जैसे हैं। जैसे मैंने कई बार बताया, मेरी रूहानी माँ जो इंसान नहीं है, एक दूसरे सियारे की औरत है, काफ़ी इंसान जैसे दिखती है, लेकिन और हज़ारों सालों तक ज़िंदे रहते हैं उनके लोग, लेकिन बहुत अच्छी प्यारी मोहब्बत वाली है। तो इंसान की खिदमत करने के लिए वो आई है यहाँ और इंसान को मदद कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे UFOs भी आते हैं जो हमको मदद करने के लिए आए हैं। बाबर अहमद खान, I don't agree with your comparative statement for USA Pakistan issue. तो बताइए फिर, what is your, आप क्या सोचते हैं? Shazia Riaz, nice haircut sir, enjoy the summer, thank you. हमायन नईम जंजुआ, आपकी उर्दू कमाल है। हाँ, मैंने बताया था क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप कह सकते हैं। मेरे अमेरिकन वालदैन पाकिस्तान में काम कर रहे थे जब मैं छोटा था। अच्छा, शज़िया, टुडे इज़ ब्यूटीफुल एंड सनी डे इन कनाडा एज वेल। हाँ, मेरी बहन कनाडा में रहती है, मेरी बड़ी बहन, ग्रैंड प्रेरी अल्बर्टा में, जहाँ 8 महीने तक सर्दी होती है और गर्मी में गर्मी नहीं है तो आज कल कनाडा में अच्छा मौसम है। अच्छा, शाजिया, सर मरने की बातें न करें प्लीज़ ये सबसे ज़रूरी बात है आम इंसान के लिए, क्योंकि हम मरने की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं। अगर हम हमेशा खुश और हम हमेशा जवान भी रहना चाहते हैं लेकिन मरने की बातें करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम मरेंगे, और अगर हम तैयारी नहीं करते हैं मौत के लिए तो अफसोस होगा उस वक्त। इफ़ी राजा, लुकिंग गुड एंड अ बिट डिफरेंट देन बिफोर। हाँ मैंने बाल काट दिया, मुछ भी काट दिया था अच्छा, तो शायद मैं अगर आप अभी भी देख रहे हैं बाबर अहमद खान साहब, यू सेड आई डोंट एग्री विथ योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर USA पाकिस्तान इशू। अगर आप चाहते हैं मैं आपको इनवाइट करूंगा कैमरे पे आना, अगर मैं वो कर सकता हूँ।
ایک اور سوال زین خان کا are all aliens are advanced do all of them have UFO ships are they rich or poor بہت اچھے سوال ہے وہ جو یہاں آ رہے ہیں وہ تو ایڈوانسڈ ہیں نہیں تو وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن کافی دوسرے سیارے بھی ہیں جو جہاں لوگ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں تو وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے زیادہ لیکن ایسے ہم کو بتایا گیا ہے دوسرے سیاروں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے کافی جگہ ہیں جہاں لوگ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں تو آر دے رچ اور پور کچھ غریب ہیں کچھ رچ ہیں لیکن زیادہ تر جہاں تک مجھے معلوم ہے کچھ ایسے جگہ بھی ہیں جہاں بہت امیر لوگ ہیں اور کافی بہت غریب لوگ ہیں جہاں چاہے جیسے ہمارے سیارے پہ لیکن بہت سارے ایسے جگہ بھی ہیں جہاں یہ ایسا نہیں ہے مطلب کچھ لوگ تھوڑا کچھ امیر ہے کچھ لوگ اس سے کم ہے کچھ تھوڑا سا غریب لوگ ہیں لیکن یہ جیسے ہمارے سیارے پہ یہ بہت عجیب ہے کہ 5-10 خاندان ہیں زیادہ سے زیادہ 15-20 جو دنیا کے 50% یا 70-80% بھی اس کے جو دولت ہے اس کی ہاتھوں میں ہے بہت خراب ہے یہ Ifi Raja, very well said. شکریہ. اچھا عدنان فرید پوچھ رہا ہے ایلن السلام علیکم I asked when do you plan to visit Pak next میرا اور میری بیگم کا پروگرام ہے اکتوبر شاید سپٹمبر کے آخر میں یا اکتوبر میں پاکستان آنا اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے اس کے کندھے نی گھٹنے میں بہت درد ہے آج کل ایک گھٹنے میں تو بات ہو رہی تھی کیونکہ زین خان نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ہم ضرور اکتوبر میں آئیں گے کیونکہ وہ ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہتے ہیں تو میں نے بتایا اگر بیگم آ سکتی ہے کیونکہ میں اچھا نہیں ہوگا ابھی اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں جب اس کی یہ پوزیشن ہے لیکن کل ہی اس نے مجھے بتایا کہ نہیں میں آؤں گی آپ کے ساتھ اگر پاؤں میں یا بہت درد ہے گھٹنے میں بہت زیادہ درد ہے تو میں ویل چیئر میں آؤں گا آپ کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے لیکن امید ہے یہ ہمارا پلاننگ ہے انشاءاللہ ہم اکتوبر تک پاکستان میں آئیں گے اچھا گل بلوچ السلام علیکم گل جی گل بہت اچھی عورت ہے بہت اچھی عورت ہے حیدرآباد میں رہتی ہے اور ہم کو بہت کافی مدد کی جب کتنے 2-3 سال پہلے جب میں نے میں پاکستان میں تھا اس نے بہت مدد کی تھی تو شکریہ گل بلوچ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کیسی ہیں عمران خرال بابا جی آپ کب آ رہے ہیں آپ میں نے ابھی بتایا تھا امید ہے پاکستان میں اکتوبر تک آئیں گے میں اور میری بیگم بھی انشاءاللہ گل بلوچ نائس ٹو سی یو ویری نائس ٹو سی یور پکچر ٹو گل جی کمران سروار واچنگ یو آفٹر لانگ ٹائم یور نیو لک از امیزنگ یہ بس کچھ ہفتوں کے لیے ہے جب بال تھوڑا لمبا ہوتا ہے میں اس کو نہیں کاٹوں گا پیسہ بچانے کے لیے میں نے جب $25 $1 ٹپ بھی دینا پڑتا ہے $26 لگتا ہے تو میں ہر مہینہ نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ گل بلوچ would love to see you both again انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور ملیں گے میری بیگم بھی آپ سے پیار بہت کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے بھی ملیں گے حیدرآباد میں یا آپ کراچی میں بھی آتے رہتی ہیں مجھے معلوم ہے کراچی میں ہم ضرور آئیں گے پتہ نہیں حیدرآباد میں آئیں گے یا نہیں لیکن اگر آپ نہیں حیدرآباد آتے ہیں آپ ضرور کراچی آئیں گی میرے خیال میں عمران خرال آئی تھنک پاک سے ہو کے چلے گئے نہیں ابھی نہیں 2 سال ہو گیا عام طور پر مطلب تقریباً 40 سال سے میں ہر سال پاکستان میں آ رہا تھا کبھی 1 سال نہیں آتا تو لیکن عام طور پر لیکن ابھی 2 سال ہو گیا میں نہیں 2 سال پہلے میں پاکستان آیا تھا ہاں شازیہ ریاض آئی واز پلاننگ
میں سوچ رہا تھا میں جون مہینے میں آؤں گا، لیکن وہ کینسل ہو گیا تھا، اکتوبر میں انشاءاللہ آئیں گے ابھی. شازیر are you in California? May Allah give both of you good health and long life. امین. ہاں میں ابھی پیلو الٹو کیلیفورنیا میں ہوں، جہاں مشہور یونیورسٹی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، میری بھابھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کام کرتی ہے، تو یہ بہت مشہور شہر بھی ہے پیلو الٹو کیلیفورنیا میں. ہاں عمران خان when will you coming بابا جی؟ ہاں اکتوبر میں انشاءاللہ. بلکہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ میں سوچ رہا تھا شاید نہیں آ سکوں گا کیونکہ بیگم کی طبیعت تھوڑا خراب ہوگی، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں آؤں گی آپ کے ساتھ. اگر چل بھی نہیں سکتی ہوں میں آؤں گی انشاءاللہ. یادمور بن ہمیار you look Pakistani today. Oh, thank you. I take that as a compliment. Adnan Ali Sandhu, we'll see you in October inshallah. Inshallah. Gul Baluch, I am good. Thank you for your kind words. You are also a very kind and good person. I'm very happy to have met you, and my wife also is very happy to know you. Babar Ahmed Khan, I think U.S. police doesn't cross the line of law and openly commit crime like arresting underage plaintiffs for testifying against the police criminality and brutality in Karachi. ہاں مجھے معلوم ہے پاکستان میں بہت سارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، پاکستان سے زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ سینٹرل امریکن ملکوں میں. یہ تو لیکن اور امریکہ میں یہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ چھپایا جاتا ہے، اور یہ چھوٹا نہیں لیکن بڑے لوگ کرتے ہیں. بہت کرمنالٹی ہے امریکن پولیس میں بھی. میں نے شاید پہلے یہ نہیں بتایا تھا، لیکن 1997 میں 97 میں ایک آدمی نے میری گاڑی کو بلکہ وہ میری گاڑی کو لینا چاہ رہا تھا. میں سو رہا تھا گاڑی میں سان فرانسسکو میں، مجھے نیند آ رہی تھی، تو میں نے سوچا واپس گھر جانے سے پہلے میں تھوڑا آرام کروں گا. تو اس نے مجھے جگایا کیونکہ شیشہ کھلا تھا، گرمی نہیں تھی لیکن تھوڑا، تو میں جاگ گیا تھا. اور اس نے مجھے، اس کے ہاتھ میں بندوق تھا، اس نے بتایا گاڑی سے اترو، تمہارا پیسہ دے دو، گاڑی کی چابی دے دو. میں نے بتایا نہیں. تو آخر میں بلیو اٹ اور ناٹ، آپ شاید اس بات کو نہیں مانیں گے، اس نے بندوق یہاں لگایا اور چلایا اور مس فائر ہو گیا تھا. صرف ایک بار نہیں، 2 بار. تو پھر کوئی آیا تھا، کسی نے دیکھ لیا اور وہ گاڑی سے تھوڑا آگے روک دیا اور فون پہ آیا. پھر اس نے سمجھ لیا کہ پولیس آنے والی ہے، تو وہ بھاگ گیا. جب پولیس پہنچ کے، کیونکہ وہ ناراض ہو گیا، جب 2 بار بندوق فائر نہیں ہوا تو ناراضگی میں اس نے ایسے کیا، تو بہت خون نکل رہا تھا. تو پولیس نے دیکھا کیا ہوا، تو میں نے بتایا، اور میں نے پوچھا بھی کیا یہ آدمی ایسے واز ہی بلفنگ، شاید اس کی بندوق میں کوئی گولی نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا یہ آدمی ہم کو معلوم ہے. ایک اچھی پولیس نے بتایا تھا یہ آدمی ہم کو معلوم ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو ایسے کیا ہے. وہ گاڑیوں کو چوری کرتا ہے، اور یہ گاڑی وہ سان فرانسسکو پورٹ میں لیتا ہے، اور وہاں 2-3 گھنٹے کے اندر یہ گاڑی کو ٹکڑا کر کے پانی کے جہاز میں رکھا جاتا ہے، بہت سارے جہازیں، اور پھر وہ کہیں چین یا ایشیا میں جاتا ہے. اور وہ گاڑیاں کبھی بہت سارے لوگوں کو ایسے ہوا. اور میں نے خود دیکھا، میں نے کافی لوگوں سے ملا تھا سان فرانسسکو میں ان سالوں میں، 20-22 سال پہلے کی بات ہے. تو بہت سارے لوگوں سے میں ملتا تھا جو کہتے تھے ہماری گاڑی چوری ہو گئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، پولیس نہیں مدد کر رہی ہے. تو اس ایک اچھی پولیس نے مجھے بتایا کہ ہمارے پولیس میں بہت کرپشن ہے، ہمارے بڑوں میں، اور ان کی ہاتھ بھی ہے. ان گاڑیوں کے چور کے ساتھ پولیس ملے ہوئے ہیں اور ان کو مدد کرتے ہیں، اور پولیس کو بھی اس سے کچھ فائدہ ملتا ہے جو
सब पुलिस को नहीं, उस आदमी को नहीं जो छोटे वाले हैं, लेकिन कुछ बड़ों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे, इसलिए ये हो रहा है. तो ये अमेरिका में भी होता है. अच्छा, ज़ैन खान आगे पूछ रहा है, do aliens travel to other planet for mining? Do they need some material from other planet? Is it true Anunnaki needed gold, that's why he traveled to Earth? हाँ, aliens do travel to other planet for mining, और शायद आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आज ही काफ़ी सालों से इंसान भी दूसरे सियारों में जा रहे हैं, एस्टेरॉइड्स में भी जा रहे हैं माइनिंग के लिए, बल्कि मार्स में भी इंसान के माइनिंग ऑपरेशंस हैं. और हाँ, लाखों साल पहले की बात है, लेकिन अनुनाकी यहाँ आए थे एक दूसरे सियारे से, और उनको सोना की ज़रूरत थी. वो सोना, ख़ासकर सोने के लिए, वो जैसे हम सोना इस्तेमाल करते हैं नहीं, लेकिन उनके एटमॉस्फेयर में, उनके आसमान में सोना की ज़रूरत थी, टुकड़े टुकड़े वाले सोने, मोनोटॉमिक गोल्ड. तो उनको सोना की बड़ी ज़रूरत थी अपने सियारे को बचाने के लिए. उनको पता चल गया कि यहाँ हमारे इस अर्थ सियारे पे सोना है, तो और उन्होंने ख़ास कर साउथ अफ्रीका से बहुत सोना लिया, और उनके जो पुराने माइंस हैं वो अब तक मौजूद हैं. उनको मालूम हो गया है, अंग्रेज़ों ने उनको देख लिया था और उनसे बहुत सोना निकाले, बताया नहीं किसी को कि ये बहुत पुराने पुराने खन है यहाँ सोने के, और वो आज भी उनसे सोना निकाल रहे हैं. तो हाँ, ये बिल्कुल सब हकीकी बातें हैं जो आपने सुना होगा. उस पूरी बातें जो हम सुनते हैं अनुनाकी के बारे में, वो पूरी 100% सही नहीं है, लेकिन कुछ मैं मानता हूँ उनमें, उन बातों में से. अच्छा, शाजिया रियाज, इट्स वेरी पेनफुल टू सी योर लव्ड वंस इन पेन. हाँ, मैं और मेरी बेगम बहुत बहुत दुखी थे इसको देखने से कि उसकी बहन कितनी परेशान है. 4 घंटे तक वो बात करती रही और हमको सोना नहीं दिया. लेकिन अगर हम याद करते हैं कि ये पूरी दुनिया में सब लोग परेशान हैं, बहुत लोग, तो जब हम इस बात को याद करते हैं कि ये दुनिया हकीकत में ये खुशी की जगह नहीं है. इस दुनिया में कितनी परेशानियां हुई. मैं अभी ही अगर आप सोचते हैं कि आपकी या मेरी भाभी की परेशानी है, मैं पढ़ रहा था करबला के बारे में, ज़ैनब को क्या परेशानियां हुई. तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया. बहुत कम इंसान है जो ऐसी बातों को बर्दाश्त कर सकती हैं. तो हम उनकी बातें, एक बार कब की बात है, कम से कम 15 साल शायद, हाँ, जब मैं FC कॉलेज में पढ़ा रहा था 2005 में, 2005 या 6 में, एक शिया खाना में मैं गया था जब ये इमाम हुसैन की कहानी बता रही थी. हज़ारों लोग थे, हर एक रो रहा था, मैं भी रो रहा था उन बातों को सुन कर के, इमाम हुसैन और उनकी फैमिली को क्या हुआ था. तो don't think we are having a lot of pain. Hear that story, then you'll see we are very fortunate. Imran Khan, pray for Pakistan winning World Cup. I don't pray for such things. Not for America sports team or Pakistan sports team. I would like for Pakistan to win, लेकिन ये Allah से ऐसे दुआ नहीं करना. Don't waste your prayers on such things. Pray for world peace. Pray for love and justice to be established in the world. Don't waste your prayers on praying for world. Don't bother Allah with prayers for Pakistan winning World Cup. Gulbaluch, Carol, love Carol too. I live in Karachi now. Oh, बहुत अच्छी बात है. तो फिर हम ज़रूर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कराची में.
Adnan Farid, how would it be possible to see you when you are in Pak? Is there any contact to find out? I found out you did visit Bahawalpur some years ago. Yes, I had a very wonderful time in Bahawalpur. One of the best, actually. One of the best times I had in all of Pakistan on that tour was in Bahawalpur. Very wonderful people there. Um, you can find out from my Facebook page. I will give full information as soon as I know where I will be when. In fact, just last night while we were driving down here, we were talking, and my wife said, so we will go. So then I said, oh, just in my last chat, in many chats, people asked me to come to Dubai. So I said, we will go to Dubai. And then I said, we will announce in September probably. We will make a whole world tour if she's feeling up to it. We will come from America to Europe. She's always wanted to go to Egypt. Egypt is a very mystical place from ancient times. And she also wants to see Turkey. We want to see Maulana Rumi's place. And then Dubai, and then Pakistan. So we will make a whole program. And anyone who wants us to visit them, they can provide our plane ticket to your place. And we will stop there also. We don't have money, but we trust that Allah will provide our plane fare, and we will come. We'll visit all these places wherever anyone wants us to come, and we'll pay for it and have a place for us to stay. So, but I will announce the program, and if you live in Bahawalpur and want me to come there, want us to come there, again, it depends on my wife's health, but I think she's committed herself to going. So if she's up to it, we will travel even to Bahawalpur. It was a wonderful, wonderful spiritual place. I went to Multan first, and from Multan, very holy place, to Bahawalpur also, a very holy place. So yes, inshallah. Just follow my Facebook announcements. Mir Nasir Ali Islam from Kashmir. Wa alaikum salam. Kashmir is very, very important. I've said this many times, because world peace will begin in Pakistan with Khalistan and Kashmir. And it is the love of the people of Kashmir and the love of the people of Punjab. Love means the Sikh and the Muslim Punjabis will come together in friendship and love, forgetting all the centuries of antagonism. And Kashmir is also a very holy spiritual place, and that is the center. Kashmir and Indian and Pakistani Punjab will be where this peace, world peace begins. That is what I have been told. And Kashmir will be given independence. Internal affairs of Kashmir will be run by Kashmiris only. And Pakistanis and Indians will together run the external affairs of Kashmir. So Kashmir will become internally independent, and it will become a province of both India and Pakistan. Kashmir will be a Soba of Pakistan and a Pradesh of India at the same time. Kashmir nafrat ki bais nahi, balke mohabbat ki bais. This is what I was told more than 20 years ago by a Sufi. So it will happen, I have no doubt, inshallah. Babar Ahmed Khan, please check out Samreen Aruj Raza Bukti and Kabir case. Okay, I'll have to check that out. I'm not familiar with all these things. Muhammad Salim, where are you nowadays, dear? I am living in Esparto, California, a small village, you can say, small unincorporated area, about 40 miles, 60 kilometers west-northwest of Sacramento, the capital of California. But right now I'm in Palo Alto, my mother-in-law's house, on my way to Santa Cruz, where I am going today to attend the memorial service. My wife and I are going to attend the memorial service of a very close friend. We worked together a lot in the 1990s. He also got an advanced degree from Berkeley, and I also got an advanced degree from Berkeley. So when I was living in Berkeley, he was living in Santa Cruz, but we would often get together. So we're on our way to Santa Cruz now. This morning we'll go down there. Okay. Jana Khan, sir, why you cut your beard? You look good in beautiful beard.
Actually, my wife doesn't like me to have a big beard. She wanted me to cut my beard. Not to cut it off, but to make it shorter. So, but I'm also happy to. My wife is there right now, asking, "Am I almost done?" Do you want to come on my chat for a moment? Okay. So Joseph Sadek. Well, I'm just answering questions now. So depend. Joseph Sadek. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Revelation 22:13. Yes. God is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Hafiz Shahzaib Nazir Shahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum Hafiz Sahib. माशाल्लाह. मैं अभी जब मैं पढ़ा रहा था वर्ल्ड लर्न कम्युनिटी कॉलेज में, ये सिर्फ 1 महीने की पहले की बात है, तो मैं वर्ल्ड रिलीजन्स पढ़ा रहा था, तो मैं इस्लाम के बारे में भी पढ़ा रहा था. तो मैं मस्जिद में गया था, नया इमाम है और ये इमाम हाफिज़ है, तो बड़ी खुशी हुई. हाफिज़ों से मिलने में बड़ी खुशी आती है. वो पूरा कुरान को याद किया है. अच्छा. Malik Jasim Khan, add me. I'm sorry, I can't. I have almost 5,000 friends. I can't just add anyone now. Yadmur bin Himyar, mashallah, you are a natural in Urdu, even though I don't understand it. I feel you are. My native tongue is Arabic, but honestly, I like watching you, sir, even though I don't understand Urdu, because you can carry a good vibe. Wish you the best, Alan and Carol. Thank you very, very much. Yadmur bin Himyar. Himyar, Arabistan ke hain. Acha. Malik Jasmine Khan, come inbox me. Okay, I can inbox you. I can send you a message. Shazia Riaz, great sir, you are talking about Bibi Zainab alayhi salam and Ahle Bayt. Imam ka gham jisko feel hota hai, apna gham kam lagta hai. हाँ, यही बात मैं कह रहा था. हाँ, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और अहले बैत, उस इमाम हुसैन की कहानी सुनकर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हज़ारों लोग मौजूद थे और सब हर एक रो रहा था. मैं भी इतना रो रहा था वो कहानी सुनते हुए. तो अपने गम कम लगता है जब उनका गम को हम देखते हैं. बिल्कुल सही. Riyadmur bin Himyar, sir, can I request you later on when you make the English chat to give us an in-depth description of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, based on your dream you saw of him? I can do it right now because I do this chat some English also. I had 2 or 3 not dreams, but visions of Prophet Muhammad. Only in the first one I saw him in full. And second one I only saw his eye. Third one I didn't see him at all. But so you may not call that a ziyada. But the first one was beautiful. He was, I would say, medium height, dark black hair. He was wearing a green turban and a white long robe. His forehead was very broad and high. Very, very handsome. Beautiful smile. Heart enchanting smile. And beautiful teeth, white teeth. And very, very, the most wonderful thing, he was so kind. He was so loving. And he said to me, don't worry, I am pleased with you. Just go on doing what you are doing. That's the only words he spoke. Because I was in great anxiety. I was in Pakistan at that time, and many Muslims were telling me, become a Muslim, become a Muslim. Why don't you become a Muslim? Some even said, you'll go to hell if you don't become a Muslim. Not what the Quran teaches, but anyway, I was feeling very oppressed by all of that. And then I had the good fortune, the great mercy. The Holy Prophet appeared to me. I was not asleep, I was awake. And these were his words, don't worry, I am pleased with you, just go on doing what you are doing. And I felt so relieved. And I felt his love, and the second time I felt even the first time I also felt
that I was in an ocean of love when he embraced me. I fell at his feet and he picked me up and embraced me so sweetly, kindly, lovingly. So I know from my own experience the Holy Prophet, peace be upon him, is not the way so many Westerners especially portray him. He was a very gentle, kind, tender-hearted, loving person. Not he was, he is. माशाल्लाह शाज़ी रियाज हमारे बारे ये दुआ देते हैं कि मौला कोई गम न दे सिवाय गम ए हुसैन के मौला Jana Sahib, Jana Shah, I will arrange your tickets. Please come to my home in Karachi. Shukriya. Okay, we will take you up on that, and we will message you for our tickets to Karachi. We were planning to fly to Islamabad, and also we have to go to Lahore. We have promised Zain Khan we will spend sufficient time in Lahore, but I don't mind flying to Karachi first. I often have flown straight to Karachi first. I have many, many friends in Karachi, hundreds, even thousands. Yes. Pirbulal is watching. Hare Krishna, Pirbulal ji, namaste. Pirbulal is also from Hyderabad. Very, very fine gentleman. Very highly responsible officer in the government. He was a medical doctor, and then he became a government officer, and very, very honest and trustworthy man. Very rare in Pakistani government officials. In fact, he was given a high position in the anti-corruption department because people knew he was honest and very fine gentleman. Okay, so I think I will go. My wife is calling me, so thank you all very, very much. And tomorrow, I won't come. I won't have my chat tomorrow. Maybe I will, I don't know, no, because Zain Khan's interview with me will be aired at 8 o'clock p.m. Pakistan time. So I will advise you all to watch that. Zain Khan Live, ZAINKHANLIVE, ZainKhanLive.com. 8 o'clock tomorrow. Instead of watching me here on my Facebook, you can watch me on his Zain Khan Live show. Okay. Thank you all very, very much. Please come to Ontario, Canada and visit us. Okay, Shazi Riaz, we will come, inshallah. If you send the money for our ticket on our way to Pakistan, we will stop in Ontario. Okay. Sayyid Imran Hamdani Advocate, Walaikum Salam Ji. Sayyid Sahib, बहुत सारे मैं आज ही सुबह एक सैयदना से फेसबुक मैसेज मिला, वो भी बहुत परेशान थी, तो मैंने अपनी बेगम को बताया, ये सैयदना बात कर रही थी, मुझसे हिदायत मांग रही थी, तो मैंने मेरी बेगम को बताया कि क्या आप इसको मदद करेंगी, और उसने बताया हाँ, तो मैंने उस सैयदना को मैसेज भेजा था, आप मेरी बेगम से बात करें. आमतौर पर मुझे मालूम है मेरी बेगम मुझसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा ख़ासकर औरतों को मदद कर सकती है. तो मैंने इसको बताया ये सैयदना है, सैयदना का मतलब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसेंडेंट है. तो सैयद, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं सैयद या सैयदना का नाम देखता है मेरे फेसबुक लिस्ट में. तो सलाम सैयद इमाम इमरान हमदानी एडवोकेट साहब, और अल्लाह हाफिज़ सबको, और खुश रहो. अल्लाह मालिक है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है. अल्लाह हमारे सबसे अच्छा दोस्त है, वो सब कुछ ठीक कर रहा है, ठीक हो जाएगा, फ़िक्र नहीं करो. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान में मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत सब कायम हो जाएंगे, और फिर पाकिस्तान से पूरी दुनिया में अमन फैल जाएगा इंशाअल्लाह. अल्लाह हाफिज़. Oh, Shazi Riaz, I am Sayyid as well. Very, very special. पाकिस्तान इसलिए भी बहुत ख़ास जगह है क्योंकि बहुत सैयद और सैयदनाएँ हैं.
پاکستان میں. اللہ حافظ.